experiencia no pasaba más del texto de religión y liturgia. And their experience did not go anything further beyond text and liturgy. Pero Dios nunca se ha quedado sin testimonio. But God has never stayed without any testimony. Siempre Dios ha preservado un remanente. God has always preserved a remnant. Y dentro de esas iglesias, And within those churches, el Espíritu Santo empezó a tratar con algunas the personas. Holy Spirit of God began dealing with certain people. Y empezaron esas personas a congregarse en células de oración. And those people began O to grupos de congregate oración. in groups of prayer. Iban a los hogares, oraban They would go to homes and they would pray. y anhelaban que Dios hiciera cosas nuevas con ellos. And they would desire that God would do new things with them. Empezaron a salir más y más grupos de distintas denominaciones, Many more groups came about from different other congregations. porque la situación en las iglesias era tan difícil y tan pésima. Because the situation was so heavy and so horrible in the congregation. La gente no podía alabar a Dios. People could not worship God. Si lo hacían eran expulsados de las If congregaciones. they did, they were expelled from the Y había congregation. gente que en su corazón había un llanto por servirle a Dios. And there were people who had a cry in their hearts to serve the Lord. Y empezaron a salir de esas denominaciones, And they began iglesias. to depart from these denominations or churches. Y muchas veces pastores también empezaron a salir de esas congregaciones. And many times even pastors would depart from these Y estos congregations. grupos empezaron a hacer la diferencia. And these groups began to make the difference. Se llamaron grupos de santidad. They called themselves groups of sanctity or holiness. Y estos grupos de santidad, And these groups of holiness, su meta their goal era volver a Pentecostés. was to return to Pentecost. Que volvieran a ver los milagros, To be able to see the las miracles señales, again, the signs, hablar en lengua, to speak in orar por tongues, los enfermos. to pray for the sick. Todo esto que Pentecostés All nos these dice things en el libro de los Hechos. that Pentecost mentions in the book of Acts. Y empezaron a salir predicadores de este movimiento. And then preachers began to come from this movement. Para este tiempo está predicando Moody's, For this time, then we see that Moody was pero a Moody no preacher, tenía la experiencia del bautismo del Espíritu but Santo. Moody still did not have the experience of the baptism of the Holy Spirit. Y empezaron a surgir varios predicadores, And several preachers came about in this era. además de Moody's. Aside from Moody, Estaba Tori, there was also estaba Dewey, Dowie, estaba Parham, Bartham, estaba Sanford. Sanford. Había un sinnúmero There were a number de of pastores pastors que salieron de las congregaciones, de esas denominaciones, that came from these con sus congregations or iglesias, denominations through their y churches, empezaron a buscar a Dios. and they began to seek God. Y para el 1901, And for 1901, el pastor evangelista Parham the pastor and evangelist Parham, había establecido un instituto en Topeka, Kansas, he had established an institute in Topeka, Kansas. y le dejó una asignación, salió de viaje y le dejó una asignación a sus discípulos, a los estudiantes del instituto. And he went on a trip, but he left an assignment to his students at the Bible Institute. Y la asignación que le dejó a sus discípulos, a sus estudiantes, And the assignment that he left to his disciples or students fue que buscaran en el libro de los Hechos was to seek in the book of Acts a ver cuál era la señal inicial to see what was the initial sign del bautismo del Espíritu Santo. of the baptism of the Holy Spirit. Y el día de Año Nuevo, el día 1 de enero, And the first day of the year, or January 1st, amanecer el primer día de enero, as they awoke on the first day, esa noche, that night, una de los discípulos de ese instituto, one of the disciples of that institute, una joven de 17 años, a young lady of 17 years fue of age, bautizada con el Espíritu was Santo baptized with the Holy y Spirit empezó of a God, hablar en otras and lenguas. she began to speak in other tongues. Dios empezó a moverse. God began to move. Otros estudiantes también empezaron a hablar en Other lenguas. students as well began to speak in other tongues. Cuando Parham regresó, When Parham ellos le came dieron su informe, su trabajo, they gave their work, y habían report, descubierto, and they had discovered, en estudiando los hechos, as they studied the book of que Acts, la señal de que una persona es bautizada con el Espíritu Santo that the sign that the person is baptized with the Holy Spirit of es God el hablar en is lenguas. the speaking in the tongue. Por eso le leí esos versículos que leímos anteriormente. This is why we read the verses that we read previously. Todos esos versículos All of those verses hablan de personas speak of people que ni sabían que existía el Espíritu Santo. that didn't even know that the Holy Spirit Pero cuando los existed. apóstoles vienen y los visitan, But when the apostles come to visit them, Pedro y Juan visitan los de Samaria, Peter and John come and visit Samaria, imponen las manos sobre de they ellos lay their hands over y empezaron a hablar en them, lenguas. and they began to speak in tongues. Luego Pablo en el capítulo 19 Then Paul in chapter 19, llega a he Efesios comes to Ephesus,
se encuentra con un grupo de 12 He personas. finds himself with a group of 12 people. Le dice que si hablaban estarían en el bautismo del Espíritu Santo. He asked them if they were baptized Le in dicen, the ni Holy sabemos que eso Spirit. existe. They said, we don't even know if this Oró exists. por ellos, He prays for le them. impuso las manos He placed y their empezaron hands a hablar en on them, and they lenguas. began to speak in tongues. El día de The Pentecostés, day of Pentecost, la Biblia dice que cayó fuego de los the word los of God cielos, says that fire descended se from the reposó heavens sobre cada una de aquellas personas upon each and every person, y empezaron a hablar en otras and lenguas. they began to speak in new tongues. Así que siempre el bautismo del Espíritu Santo Therefore, always the se baptism of the Holy manifiesta Spirit is manifested por hablar en lenguas. through the speaking of new tongues. Estamos hablando de 1901. We're speaking of 1901. 1904, In 1904, 1904, ya en el siglo XX, now in the 20th principio del century, siglo XX, in the beginning of the 20th century, Parham estableció un instituto en Houston, Texas. Parham then established another institute in Houston, Texas. Y ahí llegó un jovencito de color, de la raza negra. And there a colored young student came. Pero en ese tiempo el racismo era de tal forma que no lo dejaron entrar al instituto. But at that particular time, racism was to such an extent that he was not allowed to study in the institute. Este jovencito, además de ser de la raza negra, era descendiente de era esclavo. Sus padres habían sido esclavos. This young man, aside from being African American or of color, was also a descendant of slaves. Y además tenía deformidades físicas. And he also had physical deformities. Pero como Dios es como es Dios, Because God is God, y Él no hace excepción de personas, and he makes no exceptions of people. este hombre no querían que entrara al instituto. They didn't want this man to enter into the institute. Pero una pastora tocada por el Señor But a first lady, a pastoral woman, touched by God, intervino a favor de él she intervened in his favor. y lo dejaron que oyera las clases en el pasillo. And they allowed for him to hear the messages or the Y allí classes in the empezó a hallway. oír las clases. And there he began to listen No to podía the entrar al class. salón de clase, He could not enter the pero los class, oía en el pasillo. but he would hear them in the hallway. Y para más tarde, And later on, he invitado a Los Ángeles, California, he is invited to Los Angeles, a predicar California. allá a una congregación de hermanos de color. He is invited to preach there to a congregation of colored brethren. Y como en este tiempo no se hablaba del Espíritu Santo, And since the Holy Spirit was not talked about, at y él that iba time, con fuego del Espíritu Santo, and he was going with the fire of the Holy cuando empezó a Spirit. predicar allá le cortaron la campaña y no quisieron que predicara. When he began his message, they cut it short and they did not want him to continue. Él se fue a un sitio que había un balcón He went to a place where there was a y balcony. de ahí empezó a predicar. And from that balcony, he began to preach. La gente empezó a llegar, People began to arrive. colapsó el balcón The balcony then collapsed. y entonces se mudó a un establo que había antes había sido un templo metodista. And so then they moved on to another location, which in the past had been a Methodist temple. Ahora era un establo Now it was a abandonado, stable, and it was abandoned. casi sin techos, It practically nearly paredes didn't have a destruidas, roof, with destroyed sin walls, piso, no floor, y se metió ahí and he entered there. y empezó a predicar. And he began to preach. Y surgió lo que se conoce en la historia And then came about what is known in como history el avivamiento pentecostal más grande que ha tenido Estados Unidos. as the greatest Pentecostal revival that the United States has ever had. Y en el 1906 And in 1906, comenzó un avivamiento en Azusa, a revival began in Azusa, en el lugar que él alquiló para predicar. in the place where he had rented to preach. Cuando la gente llegaban ahí When the people arrived there, y sabían que el pastor era un moreno, and they knew that the pastor was a colored man, si era blanco no querían entrar, if they were white, they didn't want to come in, pero se acercaban. but they would come Y near. cuando llegaban a la puerta, And when they would reach the door, caían ahí hablando en lenguas. they would fall speaking Y in algunas tongues. veces estaban 3 días tendidos en el piso, And sometimes there were 3 days sin tended on the poderse floor, levantar, without being able to get up, embriagados en el Espíritu Santo, drunken in the spirit, sin comer ni beber. without eating or drinking. Aleluya. Hallelujah. Y comenzó el avivamiento de And the Azusa. revival began in Azusa. Este avivamiento This revival se regó por todo Estados Unidos spread throughout the entire y United empezaron a States, salir congregaciones enteras and congregations entirely y aún began to be dominaciones formed, enteras and denominations even. empezaron a buscar el bautismo del Espíritu Santo They began to seek the baptism of the Holy y Spirit. empezaron a ver lo que se llamaron congregaciones o asambleas a través de todo Estados Unidos. Congregations or assemblies began to be formed throughout the entire United States. El mover del Espíritu Santo en Azusa The move of the Holy Spirit in Azusa hizo que mucha gente de Europa y África, otros lugares, vinieran a Azusa provoked many people from Europe and other places to come y to regresaron a Azusa. sus And países. they would return to their Y countries. también hubo avivamiento en esos And there was países. also revival in those Simultáneamente countries. hubieron avivamiento en Irlanda, Simultaneously, there was a revival in hubieron Ireland, avivamiento en África, in Africa. hubo avivamiento